प्रत्येक प्रभु रक्तरकृत मंडली भाई भौणी समस्त को जीशु नाम स्वागत शुभेच्छा एवं प्रेस लॉर्ड ज्ञापन करे। प्रभु प्रत्येक को प्रचुर भाव में आशीर्वाद प्रदान करंतु। प्रिय प्रभुंकर लोक माने विशेषकर यही दिन आम प्रभुंकर सानिध्य तले रहीअछु एवं आपण मान निकटरे एही समय मध्य एक प्रभुंकर वाक्य द्वारा किछि क्षुद्र प्रसंग रखा इच्छा करे वाक्यर किछि रखा इच्छा करे। विशेषकर प्रसंगर शीर्ष है प्रसंगर नाम पालकों प्रति आमर कर्तव्य। पालकों प्रति आमर कर्तव्य प्रभु नाम गौरव। एणु आसो प्रिय प्रभुंकर लोक माने विशेषकर कहीं ए प्रसंग मुझे कहूँ अनेक समय पालक विश्वासी मान प्रति करुवा कर्तव्य आउ विश्वासी माने पालक मान प्रति करुवा कर्तव्य बेले बेले अवहेलित शीतल एवं दुर्बल देखा जाए। एणुक प्रभु लोक मैंने कहवाई चाहे। आसतु प्रभुंकर वाक्य द्वारा आम कि विषय शिक्षा करवा। प्रभुंकर वाक्य विशेषकर कौन कहे जहाँ प्रथम विशेष पॉइंट लिखा जाए आपण मान निकट रखा चाहिए। प्रथम पॉइंट है प्रेस लॉर्ड पालकों प्रार्थना करंतु। विश्वासी मान कर्तव्य पालक मान प्रार्थना करवा। प्रभु दास मान प्रार्थना करवा। प्रभु सेवक मान प्रार्थना करवा। प्रेसुक लोक मैंने आज अवश्य प्रार्थना करुँच किंतु आम देखिए अनेक विश्वासी मान पालक मान निमंते दास मान निमंते प्रभु दास मान प्रार्थना करवा बेले बेले देखा जाऊनी। किंतु प्रकृत जड़े आपण जदि आपण विश्वासी मान निमंते आपण मान निमंते जदि पालक सबु बेले प्रार्थना तोली धरुचंती प्रभु को निकटरे आपणकर विपद बेले आपणकर सुख बेले सुविधा बेले प्रतिटी मुहूर्त रे आपण माने समय रे आपण मान निमंते प्रभु को ठारे से गुहारी करूछंती निवेदन करूछंती। आपण मान जेपरि सुरक्षित रहिबे आपण मान जेपरि भलो रहिबे आपण मान जेपरि आत्मिक जीवन काटी पारे आपण मान जेपरि प्रभु को ठारे लागि रहिबे प्रभु को ठारे आपण माने जेपरि सुसंपर्क सुदृढ़ संपर्क रखि पारिबे। एही विषय रे अनेक पालक माने कि विश्वास मान प्रार्थना रे तोली धरंते प्रभु को ठारे दाबी करंती प्रार्थना करते जमीती विश्वासी मान आत्मिक जीवन सुरक्षा थाए। विश्वासी मान जब पापर न पड़ती पतन न होती जेपरि पथभ्रष्ट न होती जेपरि खराब जीवन न काटती प्रभु लोक मैंने एणुक विश्वासी मान कर्तव्य पालक मान प्रति कर्तव्य कौन रही बाइबल कहे। प्रथम पॉइंट हूँ जहाँ लिखा जाए प्रेरित पुस्तक तहिर 12 अध्याय को आम जा। प्रेरित पुस्तक तहिर 12 अध्याय 5 पद एठारे यही प्रकार लिखा जाए अतएव पितर कारागार रुद्ध हो रहिले किंतु तांको निमंते मंडली द्वारा एकाग्र भाव ईश्वर छामुरे प्रार्थना करा जाउथिला। प्रभु पवित्र महानाम गौरव। प्रिय लोक माने प्रभुंकर मंडली देखंतु एठार कौन लिखा जाए जेते बेले आमे देखु जाकुब एवं पितर बंदी अवस्था थिले कारागार रुद्ध थिले सही समय मंडली एकाग्र भाव प्रभुंकर दास मान प्रभुंकर दासों प्रार्थना रे से माने तोली धरि अछंती। दासंकर सुरक्षा पाए दासंकर रक्षा पाए दासंकर मंगल पाए देखंतु एठारे मु कहिबार तात्पर्य यह अटे प्रभुंकर लोक माने विश्वासी माने विशेष करी प्रभुंकर दास मान प्रार्थना करवा दरकार। सबु बेले प्रभुंकर दास मान सेवा कार्य पाई से जीवन पाई से पारिवारिक पाई प्रत्येक विषय से कुआड़े प्रचार पाई जाउछंती कुआड़े जाइछंती मंडली विषय मंडली उन्नति पाई प्रत्येक क्षेत्र में प्रभुंकर दास मान प्रार्थना तोली धरवा दरकार प्रार्थना करवा दरकार। आज देखो अनेक विश्वासी मान केवल प्रभुंकर दास मान प्रार्थना चाहती किंतु विश्वासी माने प्रभुंकर दास मान सुरक्षा पाई प्रभुंकर दास मान उन्नति पाई से मंगल पाई केबे मध्य प्रार्थना करते नहीं। एठारे देखु प्रभुंकर दास माने संकट रे अछंती विपद रे अछंती कारागार रुद्ध होई अछंती बंदित अवस्था रे अछंती। आ सेठारे हम देखिबा विश्वासी माने समस्ते
एकाग्र भाव प्रभुंकर दास मान प्रार्थना निर्दिष्ट भाव रही अच्छा प्रभु ठार अली करुँच प्रभु ठार नवेदन करुँच प्रभु ठार गुहारी करुँच उद्धार संपूर्ण सुरक्षा प्रभु को एणिक मुझे कहवाई चाहे पालकर सुखरे दुखरे पालकर सेवा कार्य जीवन विश्वासी माने प्रार्थना तली धरवा दरकार कहीं प्रभु दास मान होती आपण मान आत्मिक पिता पिता सबु बेले जेपरी सुरक्षित सुस्थ सबल एवं जेपरिक रहीकि आपण मान देखाशुना करें तेणुक पिता जदि दुर्बल पिता जदि असुरक्षित पिता जदि विपद संकट अच्छा सही समय मध्य आपण जदि नीरव रही ताले मन रखु आपण मानकर सुरक्षा आपण मानकर मंगल कि आपण मानकर देखाशुना करने अति शीतल हो जाए एणुक प्रत्येक प्रभु दास मान आपण जीवन सुरक्षा जेपरी कढ़ाई नहीं पारती प्रभुंकर दास मान सेवा से जीवन अनेक हरिया अच्छी आम प्रार्थना तली धरवा जेपरी प्रभुंकर दास मान द्वारा प्रभुंकर राज्य वृद्धि पाइब प्रभुंकर राज्य स्थापित हो प्रभुंकर राज्य जेपरी अनेक आत्मा माने लाभ करि पारंती सेति तली धरवा प्रभुंकर दास मान प्रार्थना प्रभु को नाम गौरव प्रथम पॉइंट जदि आम द्वितीय पॉइंट आम देखा विशेष करके लेखा जाइए द्वितीय प्रभुंकर दास मान चिंता करंतु प्रार्थना करवा ता सहित चिंता भी करवा दरकार कि विषय चिंता करवा दरकार अनेक लोक प्रभुंक लोक माने चिंता करती किंतु बाइबल कौन कहूँ को विषय हमको चिंता करने पड़े जदि आम देखा द्वितीय राजावली तहिर 4 अध्याय द्वितीय राजावली तहिर 4 अध्याय 8 पद मु आपण मान पाठ करूछि अनंतर दिन करे एलिसाय सुनेमंकु गले सेठारे एक धनवती स्त्री थिला आउ से एलिसायम को अर्ण भोजन निमंते बोलाइला एउतारे एलिसाय जेते थर सही पथ दे गले सेते थर अन्न भोजन निमंते सेठाकु गले प्रभु को नाम गौरव प्रेस एटारे देखु एक के धनीश्वर स्त्री सुने नामक ए स्त्री लोक प्रभुंकर दास जेते थर से पथ दे जाउछंती तांक गृह को निमंत्रण करू अर्थात तांक गृह रे भोजन करूछंती प्रेसंक लोक माने आज प्रभुंकर दास माने बिजनेस करूना बेपार करूना जॉब करूना प्रभुंकर दास माने जा बेदी निकट को आसे तहिर भक्षण करती तहिर प्रतिपोषण करती प्रभुंकर दास मानकर पेट को पुराइबा प्रभुंकर दास मानकर शरीर को वस्त्र देवा प्रभुंकर दास मान प्रयोजन को पूर्ण करवा केवल विश्वासी मान कर्तव्य अटे कारण कार्यकारी वेतन योग्य अटे जो मंडली रे जो विश्वास मान आत्मार सुरक्षा पाई प्रभुंकर दास मान कार्य करुछंती काम करुछंती सेवा करुछंती आपनकर आत्मार जत्न नउछंती सेमानकर प्रतिपोषण सेमानकर पेट पाए सेमानकर शरीर पाए आम चिंता करवा दरकार मु आपण मान कहू ना या लालस पाई कि एटा गोटे पालक मान प्रकार कहती इनती मागंती ये प्रकार कहले देवे यही विषय किसी न आपण माने पालक कहतु कि न कहतु कि विशेष कर मैं आपण मान कहवाई चाहे ईश्वर वाक्य कहूँ ईश्वर वाक्य को पालन करतु जा वाक्य के ताहा करवा दरकार जे जा वाक्य के तार विपरीत काम जे करे से वाक्यर आशीर्वाद प्राप्त हो पारे नहीं ईश्वर लोक मैंने गोटे गहुड़ जदि गाई गोरु ए प्रकार छेली मेंढार गहुड़ जदि ताहार वेतन पाई पारु ना अर्थात तहिरे जदि तार पेट प्रतिपोषण करि पारु ना ताहले मन रख से कौट ताहले से केउठार से प्रतिपोषण करिवो कारण तार कार्य होची ए गोटे गौड़ गाई गोरु को चोरेइबा ए पल को देखा एवं तहिर पट प्रतिपोषण करवा पेट को बसवा मु कहवा पाई चाहे आपण माने
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ ଅଛନ୍ତି, ହୁଏତ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ଦିନେ ମୁଠେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁନଥିବ, ପକେଟ ଟଙ୍କା ଚାରଣା ନଥିବ, ଏମିତି ସେମାନେ ମୁଖ ଖୋଲି କହନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ମୁଖ ଖୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିନକୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତା ପରିବାରରେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତା ଗୃହରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆଣୁଛନ୍ତି, କିଣା ବିଣା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର ସଦସ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀର ସଦସ୍ୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ପିତା, ଏହା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏଣୁ ଆମେ ଏହି ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଜବ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଗୌରବ ହଉ। ବିଶେଷ କରି ଦେଖିବା ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ଯାହା ଲେଖାଯାଇଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ, ଯାହା ଲେଖାଯାଇଅଛି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ଦେଖିବା ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 28 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯିବା। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 28 ଅଧ୍ୟାୟ ତହିଁର 10 ପଦକୁ ପାଠ କରିବା। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 28 ଅଧ୍ୟାୟର ତହିଁର 10 ପଦ। ଏଠାରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦ୍ୱାରା ସମାଦର କଲେ, ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ପଦାର୍ଥ ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଗୌରବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରୟୋଜନ ବିଷୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା କରୁ କରୁ ସେଥିରେ ନାକି ସେମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କୁ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କରିବା ଦରକାର, ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଦେବା ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସମାନେ 2 ଗୁଣ ସମାଧାନ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ହୁଏତ ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସମାନ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ, ଆପଣ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସମାଧାନ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ତାର କର୍ମ ଯଦି ଠିକ ନାହିଁ, ତାର କାମ ଯଦି ଠିକ ନାହିଁ, ଚରିତ୍ର ଠିକ ନାହିଁ, ସ୍ୱଭାବ ଠିକ ନାହିଁ, ତହିଁରେ ଆପଣ ବିଚାର କରତେ ନ, ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ବିଚାର କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ତାହାର ପ୍ରତିଫଳ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ, ତାହେଲେ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଗୌରବ ହଉ। ଶେଷରେ ବିଶେଷ କରି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ଯାହା 4th ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଥମରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ହେଇଥାଏ, ଏହା ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ହେଇଥାଏ। ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିଛି ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କହିଲେ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ, ନିଜର ଜ୍ଞାନର ବୁଦ୍ଧିରେ ନେଇକି କାମ ଚଳାନ୍ତି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଥମରେ ନିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବିଷୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ହଉ, ପ୍ରଥମରେ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ, ପରାମର୍ଶ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଯାହା ଲେଖାଯାଇଅଛି 2 Corinthians ତହିଁର 11 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ଯିବା। 2 Corinthians 11 ଅଧ୍ୟାୟ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନ ନେଇକି ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହେବାକୁ ପଡୁଛି, ବିଫଳ ହେବାକୁ ପଡୁଛି, ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡୁଛି, ଆଉ କ'ଣ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ 2 Corinthians 11 ଅଧ୍ୟାୟର ତହିଁର 1 ପଦ ଠାରୁ 4 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ମୁଁ ପାଠ କରୁଛି। ତୁମେମାନେ ଯଦି ମୋହର ଅଳ୍ପ ନିର୍ବୋଧତା ସହ୍ୟ କରନ୍ତ, ହଁ, ତୁମେମାନେ ତ ମୋ ପ୍ରତି ସହିଶୂନ୍ୟ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଷୟକ ଉଦ୍ଯୋଗରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ। ଯେଣୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତୀ କନ୍ୟା ସଦୃଶ ଏକ ସ୍ୱାମୀଠାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବାଗଦାନ କରିଅଛି। କିନ୍ତୁ ସର୍ପ ଆପଣା ଧୂର୍ତ୍ତତାରେ
ହବାଙ୍କୁ ଯେପରି ଭୁଲାଇଲା ସେହିପରି କାଳେ ତୁମମାନଙ୍କ ମନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ସରଳତା ଓ ପବିତ୍ରତାରୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଏ। ମୋହର ଏହି ଭୟ ହେଉଛି, କାରଣ ଯେଉଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେମାନେ ପ୍ରଚାର କଲୁ ନାହିଁ, ଏହିପରି ଅନ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯଦି କେହି ଆସି ପ୍ରଚାର କରେ ବା ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ତୁମେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲ ନାହିଁ, ଏହିପରି ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମା ଏହିପରି ଏକ ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ ଅବା ଯେଉଁ ସୁସମାଚାର ତୁମେମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲ ନାହିଁ, ଏହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ସୁସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ, ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ତ ବଡ଼ ସହିଷ୍ଣୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ। ପ୍ରେରିତ ଲୋକମାନେ ଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାଳେ ଆପଣଙ୍କର ସରଳତା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ସରଳତା ପବିତ୍ରତା ଯେପରି ଆପଣ ଭ୍ରଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଆମକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜ ବିବେକ, ନିଜର ଜ୍ଞାନରେ, ନିଜର ବୁଦ୍ଧିରେ ଯଦି କାମ କରିବେ, ତାହେଲେ ସେଠାରେ ଚାନ୍ସ ଅଛି, ସେଠାରେ ସୁଯୋଗ ଅଛି କି ଆପଣ ପତନ ହେଇପାରନ୍ତି, ଆପଣ ତଳକୁ ଖସି ପାରନ୍ତି। ଶୈତାନ ଯେମିତି ହବାକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭୁଲାଇଲା, ସେଠାରେ ଚାନ୍ସ ଅଛି ଆପଣ ପତିତ ହେବାରେ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଭଲ କି ମନ୍ଦ ପ୍ରଥମରେ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ, ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଏଣୁ ଆସୁ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆମେ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରତି ନିଜକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଯେପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।